मौलाना नजीब, लैंड माफिया, गरीबानों पर उनका कब्जा। प्रोटेस्ट तो इस वजह से किया है कि भाई हम लोग सारा कारोबारी बंदे प्रॉपर्टी डीलर्स है नवाकिली में। ये नजीब नामी शख्स है, तकरीबन 1-2-3 महीने से नवाकिली में एक गुरु बना हुआ है। उसने अपने बंदे साथ रखे हुए असला बरदार। जिस जगह में भी काम शुरू होता है इंतकाल और प्रेस पर्च समेत या के वहाँ पे खड़ा हो जाता है कि ये ज़मीन हमारा मामूक है, हमारा उसमें हिस्सा है, तो भाई जाओ डॉक्यूमेंट्स लाओ। डॉक्यूमेंट जब वो लाता है जैली लाता है, फिर पटवारी भी उसको रद्द करते हैं, पुलिस हकाम भी उसको रद्द करते हैं। उसके बाद फिर वो बदमाशी शुरू कर लेते हैं, अपना असला बरदार लोग लाते हैं जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, मिस्त्री को भी मारते हैं, मजदूर को भी मारते हैं, चौकीदार को भी मारते हैं। कल भी यही वाक़या हुआ कि एक दफ़ा इन लोगों ने ज़मीन भेजा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट सारा सब कुछ पड़ा हुआ है। कल ये आया वहाँ पे बदमाशी किया, बंदों को गोली से मारा और ज़ख्मी अभी तक अस्पताल में पड़े। तो इस वजह से हम लोग ये एहतिजाज कर रहे हैं, अल्लाह काम से अपील कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई में। इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग तो जो FIR भी कट गया भाई, इससे में जाने की ज़रूरत नहीं है। SHO साहब ने FIR काट दिया। अभी हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि वो जो नामनेट हुआ है उन के खिलाफ कार्रवाई कर उनको गिरफ्तार किया जाए। SSP साहब से भी दरख्वास्त है, DIG साहब से भी दरख्वास्त है कि इनसे असला लिया जाए। इसको क्यों दिया है? हर रोज़ इनका एक नहीं है, दो नहीं, हर रोज़ इनका एक न एक पार्टी के साथ लड़ाई चल रहे हैं। अल्लाह न करे कल कोई ऐसा ना खुशगवार वाक़या पेश होएगा कि फिर न सरकार कंट्रोल कर सकेगा, ना कोई मलक, ना कोई खान, ना कोई सरदार। मास्टर दौरारो په نامه باندې اسلام لیکل شوی دی. اخیستې مو دا نجیب کله راځي د مور په نامه باندې، زما د مورې سبق شي کې دا ماماګان دي. نو 2-3 وارې موږ سره کښېنستلي وي چې د خپلو ماماګانو سره خلاص کړه. که هغه پیسې تا ته هم درکول کېږي، عیسایي دوی ته هم ورکول کېږي. نو ته ناجایزه مه کوه. دی پرون د 20-25 کسانو د استو سره راغلی دلته پر خلکو باندې دی بدماشي کوي، تورې شیشې، تورې ګاډۍ. نو په علاقه کې دا یو ځای نه دی، تقریبا د 6 ځایونه دي. پر هره ورځ پرې کله پر یوه ځای ولاړې، کله پر بل ځای. دلته یو قسم دی بتخوري کوي، پر خلکو باندې بدماشي، خپله بدماشي پخوي. نو موږ د حکومت څخه دا اپیل دی چې دی دې ګرفتاره کړي. FIR هم پر کار دی. هر روز دی خپل دا کوشش کوي FIR داخلي د کسانو نومان کې داخلي د خلکو څه کړي دي، هم پر راغلی، هم د مشنان ورته راوړي دي، هم FIR پر کار دی پر خلکو باندې. نو موږ د حکومت اعلی او کامه صدا خواست دی چې دی د پورې تور باندې ګرفتاره شي.